Oy, JR. Ayay ka. Patay. Nga. Jay ka. Wajud. Aljon. Buang. Ya ba sig sabar, Bap. Jak lang migo. Alpe bay. Alpe pinagwapo sa kalibutan. Lang. Kaka pa. Abay JR, chat lang. Oh, wajud. Oh. Kana, ayay ka. Patay ka da. Oh, ayay ka. Kana Aljon. Oh, sus. Kana ayaw ka. Patay ka da. Wala jud. Hala ka da. Ayay ka. Okay. Kani shooter kani taga Kumpang tama. Aljo. Wajud oy out. Abay Clinton. Oh, CJ. Oh. Roke. Okay, nice. Okay, gawas deh. Oy. Glide. Oh. NJ. Okay, shot NJ. Betul. Oh, kana. Oh, Aljon. Oh, Roke. Wah, ya. Kana ya gata na, patay na. Paul wujud. Dong. Itu yung kahoy dulu. Ito yung kahoy yun. Nagabli lang squad? Ha? Nagabli lang squad. Wah, gabo kayo. Yo. Gabo kay ba? Sanan. Ito yung kahoy. Lagi. Okay, nito yun. Ha? Okay, nito. Ha? Nito ba? Nit, no, nit. Oh, ana, nit. Oh. So, mga-idol, nakita sponsor mga-idol ha. Palitanan ni kuan mga-idol, kanang kahoy, nit. Da sponsor. Sponsor. Papa na MJ. Nata sponsor ni, lisanan na siya kuan mga-idol, kahoy og nit. Sanan siya. Oy, kana! Mana the best is Clinton. Kanin dua? Ako lang pa. Adi ba kanin dua ba? Dua. Sige. Oh, sanan ba? Ni kausa pag ana la guba kita na mabitan na balik. Awa, mo ni makranay. Primero pa na. Okay. Si Abay Jed nakachata niya eh. Kani si Abay Jed. Abay Jed. Paul, chat pa jud Paul. Roke. Oh, pasa pa jud Aljon oh. Wow, John. Patay mo dia, wajud. Oh, nagyaw-yaw na to manager oh. Manager si Alpe. Ketawa dia. Hoy.
Ato yung po. Papalaka. Chatney. Papalaka. Oh, daan po ko lagi. Kana! Sos! Wadyo, de lapas. Kana! Oh. Oh. Uy! Okay. Patay ka na. Oh, GR. Ayay ka. GR. Sus, papalaka. Oh, Clyde. Oh, Clyde. Oh, papalaka. Oy. Niga. Yung sa ito, paluab. Papalaka. Chat. Tabo ka gani? Shit ano? Sus. Pahal pa dyan yata. Oh, manager naman. Volunteerox. Bandile. Do kalit. Oh, Ajon. Oh. Boss JR. Oh, Aljon. JR. Oh, kana. Patay ka dia. Trisono. Aljon. Oh, Clyde. Dah. Wagin mo dong. Mau na madijit ka di ka bounce sa taong kay. Ayay ka. Tatay. Okay. Putol gyud mo minum to. Delatay ra. Ora gilatay buhay re. Ilatay ra. Ih.